waangalizi watukufu wahe Senegal de Comores, waangalizi watukufu barjurao arumaye malalikao utsimba we maji hunu kazi Lorongwao. Sabe. Kamu ti Lorongwao. Ti Lorongwao. garjundao mahalalikao ndo utsimba we maji atoka hanza ya eneziwa haruma yaitsandra ya kamili na bangu ya miji haruma bambao basi wazima ni magwa mana rangu waziri uje magwa mana hepnix na magwa mana wa hela meri ya bambao ya juu wa uvan ili wa yenshie visit ifanye wao ni waziri wa environment zinu hazizandisa zileleo alafuenda lehado maji habaleni Ramadani البروجينو من البرلمان للدولة كميل لرئيس الدولة حسا حيثارا مثالي وكمول ولا هرمتم الزماج الأفهايزو وكانت كوجبان مستدراني ذاك وزير وهي المنستر هولندا مستدراني هاروها مسيديها جا فما منستر بكر هاجا وزير اليمني أما كوجارين وقالوا كاول المنظمة نما منستر ونانيا وكذا حتى سازمكم قبل نسنيرانو hamada hili kwa robo Mwenyezi Mungu muhani zilizozisise wa kumwona wa mlemaji haizo executive yatoyo inuka jaronese ubanurakaya hatarazile wakaka mjokaya yastamezibanu shatonzimana kafanywa abarma shatokuna daru sasisa ngavyo wale shatele namna kwa ustajabana wadani ni namna ya vasele watasahisa shaizo wale waziri banu وزير بكر كان وزير وهولندا وزير وهم تبس كم جالور جارين زمان وما بيكون بانو ومدين سيدي كذا ومدين سيدي هذين مستقران لندم جكتي في الزيارة ويالوفان كاو كان سبان الزيت زشافة كوزيتين واربعة من النار حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاو يزيتيو أبو أمثل واشد ومتصل يواجه الناس والدول monsieur le représentant, j'étais juste en train de dire l'objectif de notre visite, que la visite est toute logique, on visite déjà réalisée avec le vice-président Moutadragne, avec le ministre Houmeddine Sédié. Aujourd'hui, nous avons eu un nouveau ministre, M. le ministre Aboubakar, ministre de l'Environnement et du Tourisme. Donc, nous effectuons cette visite pour faire le suite des activités déjà réalisées. La première visite, un seul château qui a été réalisé. Aujourd'hui, nous sommes à 13. Donc, on va visiter les 13 châteaux. Le ministre, pour qu'il fasse là où il prend, et nous espérons que d'ici le mois de mai, plus tard 2025, on va inaugurer ce site avec lui, Inch'Allah, et réaliser ce rêve, ce challenge que le président de la République a initié, avec votre soutien, le bureau de PNID, et le financement du Fonds vert pour le climat. Et voilà l'objectif de cette visite avec vous. Voilà, monsieur le ministre. Donc, je dois revoir passer. Je suis comme un c'est ça, vous connaissez ça, vous avez un jour qui a un jour, vous avez un jour, et je regarde. Ah, ok. Ah, je regarde, monsieur. Un jour, on va bien là. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Ah, c'est. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعلنا من أبناء كل شيء حيا. D'abord, Saïd el-Wazir, monsieur le ministre, nous avons l'habitude de dire bienvenue aux autorités qui viennent
nous voir dans la localité, mais seulement moi, j'ai l'habitude de dire aux responsables revenus au ministère que je l'ai vu, félicitations à la fin, il a terminé son travail. Mais de le féliciter de le maintenant, c'est pas encore fait, c'est de vous souhaiter une bonne réussite, une bonne collaboration avec nous, riverains, et voire même la nation tout entière. Parce que je profite déjà en parlant un petit peu en 2 minutes ou 10 minutes comme ça, ce projet-là, ça a été rêvé depuis longtemps. Rêvé longtemps. Bon, il y a des techniciens comme le directeur régional de l'eau, il a été en Chine. C'est là où j'ai appris qu'il y avait un budget de 7 milliards, bien sûr, pour 60 chapelles. Ça, on a à la tête. Et je remercie aussi, j'ai dit d'abord son nom, Daniel Ali Bandal, quand il était secrétaire général. Et M. Daniel, après quelque temps, on l'appelait secrétaire général. Et que maintenant, il est monsieur le ministre. Donc, je les félicite aussi, autant. Donc, il n'y a pas de discours parce que je suis avec nos amis chinois qui sont en train de faire. Et eux, ils n'aiment pas le beau discours. Ils aiment l'action et pas, on y va. Et nous, les francophones, on a l'habitude de parler beaucoup, mais nos confrères chinois qui j'estime bien, eux, pour eux, travaillent pas on y va. Donc, monsieur le ministre, nous vous souhaitons bienvenue à ce site qui est la site qui va alimenter les 23 localités ou en plus. Et nous le souhaitons et nous prions à Allah que ça soit réalisé et que nous sommes aussi vivants pour voir la situation. Nous, on était très contents quand le forage est terminé et on a fait la pulsion, on a fait tout cela là-bas pour abo gardutsana ya rabukaya yabo ndani darshikuria umjouni waje warisuhu waone hazi eheli lao yandisi babangu wananyo kwa wafanya jitihadi lunono wakaza ani ministre za kisnaja no humbwe amma gamvumbua mtu kau mwana wa heli bavu kau harunya vikitia zahi pia wakati ya kaya mwandishi jumla wa hili ministeri wa min ba'dahu heji tulati njema ya hahe Mwenyezi Mungu tena harudi hasaribie watu wameka promotion tena wasili mwandishi jumla wa hili gouvernement si basi haba ni waombe bahati tena nge ministre wa environnement baisi wale bamfarwa pourquoi pas président ani wa mzabel Daniel Ali Bandal comme mjwano rondo mjwano hakai hakamna shoni wangu shanga municipal wa msime intelligence yake nami kama mshirikaya maulu daula awam Leo tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wajalia barnamij moja hii tunaziani anasifua pia Maulana na mabatilio ya hawayafanyisha harmo kamili leo maraya wastambia kusimurdiza istambia mangao na ukambaniwa kwa paremaji haji mara kwa doa wa rudi donc tati mordezini ndombare sanshi hao ongozi wa rais wa daula intongo kwa kamari shukuriwa wabole wote sisifanya visit abani randrisa basa mandandisa basi manende sikia handari leo asir night itinerary nyingi lazima ndifanyi fikiri mbane harna wakati mordo mevema mordo ni wambi lazima kufanya masala maana vanini mara handani njao ngione tostao dizafanya shia na mara mawaziri kwamba ndio wakati ni wa biravani sisi bana na uzeje wa environment washukurie wanataka para na kwamba Allah na msaada wa pia Shinder kungamane harma is project hii tashindes kamili tashindes parrainage ya sheria faidisha ya maraya madam siko mbane to wakatu iko taxi ya maji ya mbavi ya tsini mbavi bersi mba Allah kamane projet nous anda ta kamili ha iso shinda ende za plus de la moitié ya population donc babo leo ngamba mde msote
ya masuala au technicien au luno wa shindwa rani c'est bien prévoir les projets de rirengue kiasi. Donc voilà, j'étais en train de dire monsieur le représentant résident que nous avons un itinéraire à faire. Donc c'est notre première visite ici et c'est à moi de poser les questions aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'ai entamé les visites. Donc les techniciens qui sont là vont m'expliquer ce qui va se passer. Et je suis en train de dire également qu'il faut remercier les efforts du gouvernement et également le Fonds vert pour le climat pour le projet qui est d'assurer un approvisionnement en eau résilient au changement climatique. Nous savons très bien que nous sommes dans un état insulaire et nous subissons de plein fouet les conséquences du changement climatique. Donc il faut que des projets de ce genre et surtout de cette envergure soient mis en place dans notre pays pour pouvoir alimenter, assurer un approvisionnement dans la population. Donc nous venons de commencer la visite, donc ce sera à moi de poser les questions parce que j'ai besoin de comprendre ce qui est fait et je remercie également les prédécesseurs qui étaient ici au niveau du ministère, à savoir le ministre, l'actuel président de l'Assemblée, M. Sadran, et le ministre Oumedou Sédié. Donc nous allons assurer une continuité par rapport à ce qui a été fait et tout en espérant que d'ici 2027, qui est la fin du projet, 2027, je parle du projet globalement, on va passer de 15% du taux national d'accès à l'eau potable à 60%. Donc d'ici 2025, en mars 2025, on va passer, je pense, de 16 à 50%, 51%. Donc voilà, nous avons plusieurs activités, donc on entame, nous avons intérêt à faire. Merci. 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 Waangalizi watukufu wahe Chaîne Libre des Comores Hamada Liramwambiani, waziri wa nyumeni Mheshimiwa Abubakar, waziri wa environnement, akahuja yafanya visite harumaye site ya forage ya maji kao maji hayo galindwao ya eneziwa haruma kiasi ya miji 20 na miraru holiho de projet ikao emijio ngabo miraru harumaye bambao ya juu na 20 harumaye itsanraya shaholiho de zitabu itirlonizo ngemkinisheuka ya itsanraha mamvuka mimi radio henda na hweneziwa maji harumaye projet yabo hamande hendiye waziri wa yazisuhete aonesa ukana basa ngulindwe ma technicien ndo amwelezela namne kao de projet endeleao si hazize endeleao mngwa hivenza yabo makatiano hamande heli mwazidunga mwazishia kiasi ya zisima kumena ziraru zisazende na uundwa lizo haruma fase final ngazilisao zehazi yavo makatiano garjo hende rais ouais c'est réparti en 23 localités. Exactement. Bon. Il y a pratiquement 85 km de tuyaux qu'on va poser en dessous ces 23 localités. Donc ça part de ici jusqu'à Dani. C'est le point de km d'AFP. Deux réseaux qu'on va installer au niveau de ces localités. D'accord. hamande heli mwishia we magomana wezioleza wezionesa waonesa ya ukana heli yo miji mingi wajo beneficie projet ino wajo beneficie majian majiwa yesa yatimbwa shabasa ze hazizi baki harumaye omundo waheze shato aurambe zisima zandozi jezi zibalie projet ino ibalie majiano hauyeneza ikawe majiano kajo tourne harumaye miji ya heitsandra kamili na bambu ya miji harumaye ibambao ino amjokana hata mile vaninga johenda majiano
kana kusimaisho maharaja hunu zamsi wono kana shika akarika ndavishi varia saba hamonao ka monao tizo zila chateau ikaondo zanzozi jezi tilo ya majiano tizo sazisi kamande elimo nao binu ngoni eze chateau ikaondo zijoka u rwa majiano wakomoriwa juu wezijirio tatuwa zinza ainda kirenga ule sikia bani district voilà nous on a refoulé il y a deux réservoirs 2000 mètres cubes il y en a une qui a milieu de cassé et une autre qui est haut de cassé sur lesquels on va refouler encore le schéma de cette engagement à savoir quoi suji maweli bahari kwa tunaweza voilà en quelque sorte zehazi helizendao abo kirukana mande heli maishia maona abo zehazi gazendeleao ono ende vomana wa hepnuit afanye déplacement ya hahi yajea yenshi zehazi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام زهمه هو Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda ningarjo shukuria Mwenyezi Mungu na mtume, nishukurie daula haku nishukurie waziri kaode anomewa harumaze habari zinu imania wanomewa mawaziri menchi shakarja ono ushuhulifu hamanda hunu wa utoja ya juwe ze hazikao ya zitawalia helize ndao abonge amri ya he emeri ya he bambao ya juu Zainuddin Ahmad Mbama no ujimlifu wa huwa wazee wa ukazi wanini sababu nishukurie enema ikaondo Mwenyezi Mungu ya ipua ya sababu serikali al-Imam Azali Uthman ni serikali ya hahe mawaziri ya hahe warereye enema inu harumane bavula hatu la ibamba ya juu Mungu Mwenyezi Mungu likane muo lione wasilisha mahala nikaondo ya dhumaniwa ukumbeshe lani marahaba limwambia ni ukaba nukarija toshi haraha haina namna yonti pia haina mbuhato johanda zerongo zinu zimene harumale bavula hahe abonge hotsa wale bavula bambao neitsandra ya hechimla ya hao waunda nenema ya hemajiano na mwasilisha urumwa bwana waziri mabyo kwa wa wajibiwa washukuri yao na humshukuria na umomba dua lazimgia mjailie ze project au ya zitarmensini zilofikirani hahe ziwasili rikane mori zione yardia kane moya zitimiziwa ngeje lejo rumono mewa harumazi azinu bale logari jibi wao au kahano me mashababi abogari amini okay mashababi wao wangu ukana hamu nezijiro harumensi au kaga mwishi yao harumazi rezo sosio ezambao ne maopposition wala kwa tumre mani wamzidishao ni mfanye njema hamada zinu mzifanyao au kahaina mruti ngena harumensi gurambuo rikada watu tukagwa hada funguni na tukagwa hada hata nimba banonsi pia abaje neema zinu tazinu za ene harumensi rionao robo Mwenyezi Mungu kema jianu tinda unga chai jailiensi mkamili batika mjoka na nyora
Tunaushwa hende zazi nji swala soka rimbeshela ni marhaba. Karna uransi umshukuriani wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mandeli mwashia na Makatian nauze hazi helizo leo nauze hazi helizo leo abor sanjari Germany agora shukuri ya Mwenyezi Mungu changia polisi icheri changia chema maraba meji wishia rowa jaje rowa baba rema kwa maana haina mrungwe naye tabiri na ya Johanza ngena revu ya Johanza yaone e projet ni beze injie majianu ya beze ene mane projet buyo isa injie nziani ngendao zinrongo izo pia wanzao ike zishinde zione ile jua yabo unao banwa bahangwa wa harumala zihazi za mwisu za heshato yimikawo minusha to iparihani hao hunu hatsimba emaji yabo hata mpakanda yabo mwele wa mwishia mdungu ze fikra za tolwa vanu ne magwamana wakomoro ngam amine ukana ngwaona nyora watu hanza waone majianu ya ene haruma ensema naye makatiri mwambia yaonizinu ngeita hankavuire mekomoro wandu wala warwa yao nyungu njia wetsa hamaji haruma bamu izazisima zilo namba maji bamu ya hao ngwarwa mabido eroha zekamio citerne zandisore ngai maji vuvunize eneza hapo eke majianu ya shindia ya onole jua ya ene haruma ngazija haruma itsandra hamavu nane mijiba ya hayo he bebamba ya juu yabo nkomoringu jo rahushimbavi arumazila tabu za maji kao gaziremao nti ya hatu yabo hata mpakanda yabo garjohenda na utia taaliki banu na omba muje mbakidai marimnike ni za saya harume projet nu yo kao garumbao mugu harume tourner jo kahifanya mana banu garzungulia omba bironeze haziheli zendao yabo garjohenda hata itsandra ya hatu mone definition hizi hazima abo atampakanda yabo ngarikaza wakifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.